kalamansi, mayonnaise, magic sarap, paminta, asin, yung mga hinuwa na natin na ano, na sili, siling green, luya, tapos yung sibuyas na kapit, tapos yung Mekos. Tapos atay, mekos na natin na. Mekos natin. Tapos, lagyan na natin yung luya. Tapos, sibuyas. Mekos natin. Tapos ano na nga. Itong pwede natin sa lahat. Tapos paminta. Ganyan natin. Mas marami, mas masarap. Tapos asin, konting asin lang. Konting asin. Tapos nakalimutan yung ating ano dito. Itong Culina liquid seasoning. Yun, Culina liquid seasoning. Ano, mekos-mekos lang yan. Tansyahin nyo lang yung mekos-mekos nyo. Tansya-tansya lang. Tapos itong ating kalamansi. Yun, kalamansi.